অষ্টবর্ষে বিনাশ করিবু ত্রিভুবন বিজয়ী বীর কংসাসুরী সদধে কৃষ্ণ বলরাম ত্রিভুবন বিজয় কংস মুয়ে মথুরা রাজ্যরে স্বর্গ মধ্য পাতালকু করিଅছি জয় রাজ্যপণে ঘটাইছি সমস্ত দেবতা মণ্ডলী অপেক্ষা কর কৃষ্ণ বলরাম আসুছে যে সুবর্ণ সুযোগ বলে বলে কৌশলে এক অপর যুগরে নিহত করিবি মুহি কৃষ্ণ বলরাম। ওকে 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 কৃষ্ণ কিয়ে বলরাম এক অপর যুগরে শত্রু রূপে জন্ম নেইଅଛି গোপনগ্রে নন্দ রাজাগ্রহে অষ্টবর্ষ বিনাশ করিব ত্রিভুবন বিজয়ী বীর কংসাসুরে কৃষ্ণ অপেক্ষা কর ত্রিভুবন বিজয়ী কংসময় মথুরা রাজ্যরে স্বর্গ মর্য পাতালকু করিଅছি জয় রাজ্যপণে ঘটেছি সমস্ত দেবতা মণ্ডলী চোর কৃষ্ণ সুর বলরাম গোপর খিমিনিও পুরাণ পৃষ্ঠায় ধ্বংস ধ্বংস এবং গোপপুর প্রচন্ড অনরে জয় উঠ বৈশ্বান্যর সহস্র শিখায় হে ইষ্ট দেব প্রভঞ্জন জগন্ধন ধ্বংস হেব গোপপুর ধ্বংস হেবে কৃষ্ণ বলরাম রক্ষা করে রহিଅଛି ত্রিভুবন বিজয়ী কংস। एक्टिंग देखो रे एक्टिंग देखो आखी यार पछाड़ रा मिनटे रो आ अलगा अलगा हसी गिटी ओम ओम हसी डाली हसी खाली हसी 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 दलिया हसी हसी हला मो नाम हूँ भुवनेश्वर प्रधान घर बरगढ़ सरला विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रार पूर्वतन कंस महाराज एथर सुजोग मिली मु आनंदित एवं गर्वित एथिरे मु श्रेय देवी मो माँ बापा को माँ दुर्गा को माँ काली को माँ समलेश्वरी देवी को बरगढ़ अंचलवासी को शासन प्रशासन इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया प्रिंट मीडिया समस्त को मैं धन्यवाद दूसरी समस्त आशीर्वाद रे चलित वर्ष मो विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा कंस महाराज शेष थर पर मुझे करी 2020 नहीं एथर मत सुजोग मिली एटा तो ये चयन प्रक्रिया हठात होती 4 जन भितर आज मसीए काल रहा धनुयात्रा तेणु नूतन संलाप नूतन अभिनय एवं नूतन पौराणिक कथा वस्तु को नहीं एथर कंपीब विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा कृष्ण बलराम
ଅପେକ୍ଷା କର ଆସୁଛି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ବିନାଶ କରିବି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ